السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته المشكور بنعمته المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، ها قد وصلنا إلى الساعة 8 مباشرة معكم في التلفزيون وأنتم في بيوتكم وتنظرون مباشرة. Mes frères et sœurs, on a déjà arrivé 20h en direct. Vous avez... Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le thème, Inch'Allah Ta'ala. Et on va traduire en langue comorienne, comme l'habitude. On va traduire un peu en langue française et en langue arabe, Inch'Allah Ta'ala. Wananyasi watukufu urisari waswili ila savili ngarinji yao harimwa yetemu ya leo ikawo ngio muhimu ikawo ngaelezao ndrongo mbili. Ça veut dire on va parler deux choses. On va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. On va mélanger en français comorien, Inch'Allah. Al-mar'atu an-nashiz wa sifatu as-sayyi'a lil-mar'a. Leo ngaelezao ndrongo mbili bwananyasi ya mwando ngasina mwanamshe wambwa nushuza. Mwanamshe wambwa nushuza ewe inda mweje. Nushuza uwo mwanamshe kawo mrumme haruhusiwa ekaye mwanamshe ngena nushuza ngenushuza mrumme haruhusiwa yalale upande, yani yatijugenzahe ngulale upande yale kaushie hundwaji, yani ekango uhotanda ni yakaushie hundwaji ya mtole mawaidhe mwanamshe wala ya mhutubili yate mwanamshe ya shanje zetwabia za nushuza. Eke mwanamshe kaja shanje zetwabia za unushuza hizo mrume haruhusiwa yakausha upande yalale yakausha upande yatimlalie raha yatokausha upande iliye mwanamshe ya shanje zetwabia za nushuza. Ezi ndazibi bofundi zetwabia za nushuza. Mwanamshe nushuza ewe indo ewe mruhindrini bofundi rahane jaja ye nukto iyo ya mwanamshe nushuza. Avant que j'arrive, c'est qui les femmes de nushuza, c'est qui, on va arriver, on va traduire en français, c'est qui les femmes de nushuza, parce que c'est ces mauvaises femmes de nushuza. On va arriver, Inch'Allah. Mais avant de ça, on va commencer de 6 catégories. Après, on va arriver le 7e catégorie, c'est nushuza. Yani rahare jawasuli e numéro 7. Ye groupe 7 yonde groupe yambo nushuza. Onda urjoka wavumbu o mwisizoni nde 7. De 7e groupe ya nushuza. Rahane jaja ye 7e groupe ya nushuza amjovumbu waze groupe 6 za mwando ikawo ngizo ogharimo owandu wa shewai ikawo haina mwanamshe ulo yabo uishilwe darasa inu na jikosantre ya ishileze suifazi inu ekanguro mungu ngena nzima banu ya shanje ekamru ngena nzima yabo katwanza ya shanje na tobehe komanteri yambe bofundi harengele zina hilo ya heze suifa sita hizo na tojini ka suifa za heze grupu mfumo bana mruna jini ka suifa nzima yabo mru ya rendeje ya jini ka suifa nzima yabo ya basi rato jini ka suifa nzima yabo aizo ya suifa nzima mro juni kabo ekakuja tobia mra jini ka suifa ngarendele yabo aizo yenda zivi bwana nyasi ngarendele yao ngarjura nge masala ya masala tamia jaungo ngoza misiri na ndongo tizo masala kama yawono shangarjo ngabo ya unatabiri Thailand ngoza khairi ngarjo mwambiani apre shangareleza darasa aizo ngani mwelezoni haufubi mabititi ngendrenge masala hanyu bwa tukufu duka grupu 6 handanira ni janjarme grupu 6 mbizinu ngeni je ye grupu ya fukari ambao nushuza ikawa hondo walo le koho swafi ye grupu ya fukari yonde ambao nushuza yonde grupu nziro yembi yesi muna jeli wanasho hatu watikane suifa mzimabo. Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français. Inch'Allah, mes frères et sœurs, les gens qui ne comprennent pas la langue comorienne, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. On va traduire en français quand même. Shanga mwanzo nitendeze ndongo tsainu ya mwando. Tous les femmes, si une femme qui est à la maison, arrive son mari, qui ne laisse pas toute chose qu'il fait
pour accueillir son mari, cette femme ne mérite pas pour Sera une femme, une épouse. Ça se mérite pour Sera Fourchette. C'est vrai. Sera Fourchette. Fourchette. Pourquoi Fourchette? On va expliquer. Haini mwanamshe. Rahane janji yo harimasa grupu sita mfukare zinunjoka uzaeleza. Mwanzonezeni kutoa mwanduka. Haini mwanamshe. Ya lolo. Ni mrumme. Wa halali. He sharia shamungu. Ulohoda honi. Yaishie mrumahe ya jao. Imrumshe wala ya tsuranti ze hazia lonizo. Rekangu piho. Rekangu veyo. Rekangu urongozo mwaru ma telefoni. Rekange harima hazi muhimu. Beshwangu hadisi yena mdzadzahe ya mzaya. Aungu hadisi yena mbabahe ya mzaya. Ya tsura ntize nrongozila pia. Ya jaya renga emrumma hahe rumlango juu. Woka jastahiki ya paro mrumshe. Uwoye uparo fursheti. Ilo fursheti ya uka fursheti. Ilo li pasuha. We mrumshe ya pasuha uwo. Wakatina malezi. Ilo fursheti. Uka fursheti kalishindu urehama elendro. Ekagala nzoni rehelo tozubisa. We mrumshe ya furoha. Ilo fursheti. Tena fursheti. Zabarindi. Haukane mrumsha mtume Khadija. Na mdobe haza komanteri mwihamba. Ezinu zambao zinu. Eba nungizo mala wana ukaziti. Na mdobe hamihamba. Na mtodo zamboka. Ezinu ni zambao wala. Waka undu usila. Mratike mhara. Na msubuti mzambo wanawasha na msubuti mwamenga. Nyina ukamtena zesu faizu. Na wanyewa na umena msubuti mbekeze komanteri mdai. Mwabebo fundi zambe baga zingizu. Mangomba uza usila. Msambeza mtume. Neza mungu. Neza usila. Ne Qur'an. Mdadzahatu Khadija. Radiyallahu anha. Mdadzahatu Khadija. Radiyallahu anha. Uende yakaudotuliza mtume ye roho. Yadotuliza. Nga walamba ukazambo fundi bangizu. Eka mtume ha roha. Hende hadeziwa. Wakati mtume wale wakafua uso shehitwa. Basi kaja mlango juu. Mzadzatu Khadija. Yeu himapo mlango juu. Hatuliza mtume. Hamwambia utikane haja. Bayondeke eli. Haina mromo nungo za kheri. Yetso deziwa. Yetso menyo. Mzadzatu Khadija ngurengo mtume rangu mlango juu. Hamrenge. Hamto wale kafuri wetwani. Hamhalia. Haja mhansi. Hanika mtume mba majihano. Mzadzatu Khadija nimnaka. Mzadzatu Khadija uhi mlango juu. Yeu jaba mlango juu. Ilia jala hiki mtume. Wudu ambilwa shenkeze. Mtishenkeze Marina. Mtishenkeze wandu wa batani na ushi. Na mshenkeze Uislamu. Mzadzatu Khadija. Yeu jarenge mtume wa mlango juu. Hamrenge. Hate umambia ukautikani harara. Eka unu mtume nge na harara. Mtume anja uhara. Eko humsubirisha. Mzadzatu Khadija. Yeu ambia ukautikani harara. Kuruashi mtume anga urende. Safa utikani harara. Ngumsuyidine mnabidi wandu washe wakai. Washenkeze Mzadzatu Khadija. Yemu mshenkeze. Hayizo haini mwanamshi. Yamrumahe haja ya tuenda yamlahiki wa mlango juu wakati stahika kimrumshe yabu mrumsheje haukamrumshe Mwenyezi Mungu ambo kana walitaskunu ilaiha ilimje mtulilie husoni mwandu washo mronda utulivu ikamrendo dahoni kaja honda utulivu yabu ngena manendi ndolende ndola mro ya ndoda honi atunda utulivu ya rengwando ya lahikiwa la ganzumra lahikiwa mrumshe kadomi za ye mrumme kabala mbendro kodeni ye mrumme hansi ye sashe bonti ekamrumshe ngolindo emrumaho yesashe yabalia yayihensi bonzi au yanje hofukoni yayihensi au yanje hopani yayihensi wethi mrumshe we fursheti abo wahamba fursheti mrumshe woye ubosha yesashe rahaye jadzuba bonzi mrumshe yobosha wo mkoba wa hemrumebo mlango jura hemrumeya jo hansi bonzi bawo mtataatu Khadija de urisomeso Mzadzatu Khadija nde urisomeso bwanrwashe na mshenkeze izo ndizo nimwambia woni yabo watu anza wazifanya ngwaju nerveha wandeye ngwaju dia Jibril atima Jibril ngutsamba n'importe amwambia za Mungu na mtume amwambia za Mzadzatu Khadija bahongo bwana n'importe watu anza wisheza Mungu ngojonde yata ayi kutanza mbileza Mungu subhanallah izo haini mrumshe utsubo shesa shemruka ndo nizamru mehijaba la mkoba ya jenda arrange mkoba nguranje mrubo shawewe kwende uranje uhanzi mruboshe sasha ndo uhansi umregebo mlango juu umnikamna mduma majihano umhansi umambio kamrumango ngomnono sababa umtulize ro shatsi ndo kata ajuja mlango juu batani na uchi na ndine la aizo yonde nukutwa mwando Ntonza nilete baza na ngogizo zinji na swinga sina dakika nchashe nukutwa mwando ndio ntonza nrepete na wanawashe na rishenkeze Mzadzahatu Khadija haukana yeulinda mtume bo mlango juu harenge mtume bo mlango juu hamlahikindro hamsubirisha nizo yaoneswa honziani nezetabu yende namna ndo ashabidi mkaye yote Mzadzahatu Aisha radhiallahu anha Mzadzahatu Aisha radhiallahu anha
Aisha de yasamba waye. Aisha hamba ukana. On va traduire en français quand même. On va traduire en français, on va traduire en français. On va résumer en français. Maintenant c'est l'encomoré, après on va résumer. Mzadzatu Aisha hamba ukana ekamtume sallallahu alaihi wasallam ngulomba hindu basiye shiba kibo hanyo juu. Mzadzatu Aisha hamba ukana yeka himi yeka lindi mtume ya renge shiba ya kazabonzi. Mzadzatu Aisha hamba ukana yehuenda harenge hanyo hahe hakazo harimwa hanyo ya mtume havuruye shiba ya latifa ya khabir ya la ya mahaba mbidi msome nondo ashamtume ya ude yakoli mahaba husila chatia batani anrabu. Mzadzatu Aisha ngondo range hanyo hahe hakazo harimwe hanyo ya mtume havuruye shiba. Basi abasainu ngabondo bokobesho mrume hatso hula hamambia juice shano yule bana mashaka nguto Genève miti boy hamambia alana juice ekahule juice on est en France on travaille na fait no chose na witamrumshe wayi mrumsheje yani mrume hali alafu mrumshe kutujusa shawe mrume ambaye juice sahani mruko Genève ebano weweje awe mrumsheje wewe banata baseka mratambye mrumshuka yabon shofe yembe ndrabo arme micronde so shofe arme micronde wanashe wala basa 2017 wasangwa wo 2017 kwa tonza dungeza mtume kwa tondungeza ndosha mtume ngwadungawe za movement ngwadungawe za 2017 ekatambila shofe mba ndungu tambye mrumuka na shofe ekamrungu nzina do jishofe ya so tipia ngartungo fanya haze on est équipé on est ensemble toujours on est équipé il faut travailler. Ici c'est pas comment, ici c'est pas comment, ici c'est en France. Hununga wa sharia, basi ujirenda wala ujua sharia, ustahi sharia. Hununga wa sharia, sudunga sharia. Sharia mo dao. Mtabu na matani no ushi, umrumsheje wewe. Fourchette tamba fourchette haina mrumshe utulahike mrumahe ya bame mrumahe mrengarantibo mlango juu ya mboshele yezindu ekahajoda honi ya boshemba umrumshe fourchette woti mrumshe uyabwa fourchette yode nukta mwana nukta bili na rinji النقطة الثانية ya nukta bili Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngurambio grupu 6 za wanawashe wai ikawa haini mwanamshe ulo na sifa mbiyabo Mwenyezi Mungu anajelea shaje ikarivumbu waze sifa 6 zinu ngarjo huja nivumbue grupu ya fukari ikawa wende grupu ya mbao nushuza Ali vumbu wa 6 ikarsarija aizo wananyasi ngarajeyo harimweze grupu 6 ngamjori sami bayi wa hiti ya po Zimbabwe ngamjori sami bayi wa hiti ya po Zimbabwe haukaila telefoni ala bonze ya haja alafi wa hiti ya pozi ye communication mjori sami harimwa o Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngurambio kana ngabo grupu 6 alafu mjo kavumbwe grupu ya fukara iyo Ali tende avumbwa shayo ambo nushuza ya Qur'ani ya avumbwa eze grupu 6 zini haini mwanamshi après on va traduire en français inshallah on va traduire rapide en français on va traduire harimwa ze grupu 6 zini haini mwanamshi ulona sifa nzima yabo na tsobeha message yabo yambe Mungu nansami ekakutu ushange ekakuja change rangule onganzo redo uparale dzina la ze sifa hizo haini ulona mwana mrumshe na tsopanga lweshi mrumshahe elist yengenda hu haini mwana mena do panga ya do twali be mrumshahe ngarme group yanga ya vili de arab yanga de fukara mwana mshe utsambe wo fulani jite buhari ikamrunge na imani mresha darasa mramba fundingu ndrongozo shamna fiki weka jitabu hariamba wo fulani yeka jitabu hari yuna mabala yatideki na urongozi basi e group ya mwando da wala wangu au Annana c'est la première femme mauvaise yani la première femme kani la de première femme mauvaise Annana وين mwanamshekao tashtaki kathir watamtamarad وين mrumshekao kaye mrumme hajabu mboju yekalawa mashtaka Annana ngena sifa mbili mashtaka menji hata mrumma jo huja ekalawa ukanda Habango do jasararu abanga sina sane imana wareta zabarindi mtataho hapara banu enamna mtataho ya rongoa kejani balia tijindo banangalia mwana mshahwana ngalo shindo natimare ibade mana kota mare zabarindi ila ketsibure mareala yala katsibure woye hambwa Annana
emrumatije atajo huje twandisa deba yani mrumshebo kungu jirando avu juge bala ya juge ataujo kuto mtwandisa enquête ya ukanda mwanamsho harongoa mtazahwa anaangalia tijindobi bala hamba kuno bira hulahu viri bala ataujo mlango juu woye hamba anana woye tujiranda juge na ma question menji atemrumme ekemrumme ngwendo hoda honi yedo juzi samba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ebale wonga mtu kahuzisi wende au ka toujours gondo mahakama valangondo harima judgment ekangondo da honi tsoka hama valangondo harimwe jahannama ende uzisiwe masuali subhanallah wa annana ngena sifa mbili ya sifa mondo ndio ya sifa ya vili ya annana tatamarad haini wakati yatsoka mwade haini wakati yatsoka mwade tiwade wakoli yatsojita wade wanrabo no yatifanya mbahazi annana wade wanrabo yekaumuzise bane mana watsupemba indwa tabaha ademba ibanemba chai leshefuba ibano wanatabasa kuja wavaza kwa wakati waliko liuja ndo mdu de dengi yani wakati toka mwade ikuja pika demba ye mwana kuja mpasiza de shahitwa yani hatabo masihu emba haki yembadro yemrumme na mrumshe yedro national ekemrumme ngu yanzo yemrumshe toka mwade Deixa mamba approche-moi ma femme approche yetobe de ledingo de shiuno ibanu wewe kula wade oui mrumshe anana oui anana oui anana shintihindu anana ino alifu na anana mashitaka menji na deba yinji ya uchuzi samrumme mrende amabalange mahakama na wade wanrabu yekanza fanya mbaha zetu tutawade vumasiku ije mrumme ngonzo mbaha kiyake tsengela kuna proche mafama proche yetu chitana wade yeshiuno wakati na kopi habala ledingo bala wa mdu nuendo vi anana shintihindu witimrumshe oui anana haya ndio groupe ya mando anana après on va traduire en français on va traduire en français rapidement haya groupe ya bili na mdonga labo mdo na mbiyari masa commentaire o walo wenchi dawa na mwanzo mdo hasa commentaire mwamba o walo wenchi dawa anana ndio walo wenchi yenda wala watu ulahikondro mahawondro mlango juu ata watunda boshaze sashe wakati mrumme hilaka twanzara maso mwanzo mrumme ndo ya juse shano anudo hambani garanda za groupe sarifu mbwa ya groupe ya mando anana mdo jibu ya mweleza masa commentaire o walo wenchi dawa mdo releza kazitinango yedi anana sara leza groupe anana ngona sifa mbili ya numero 2 ngabo groupe yangu awo hanana ya mwando alifu anana ye groupe ya bili ya huwa na washewai mazetwan manuhus wakweni mwanamshe ulo na sifa abona change utujo change ngarjo do mparaze sifa hizo kama mwanamshe kutu change ngarjo par anana ikakuda change ngarjo par nike sifa hanana ya hanana damwe hanana hanana de mwanamshe kawo emrumahe hafu awe mrumahe hamransi hafu awe mransi alafa jahalolwa ni mrumme mrwajiten basi haini se mrumme wo yalo anzafanye mbandongo mwanamshe woi yetsodo vumbua emrumme eyavira yetsodamba we kutsi hamade mrumangu wa avant ma ex mari waka unanza mo ex waka udoni familia mo ex yakala wa ex ibanu ga ex province au ga ex valence ibanu hin ex yakala wa ex banu ye ex hakaunanza ye ex hadofanja ye ex ibanu we kulemewa bo ex wo ye ex subhanallah wayamba hanana kajaparo shukulia ulobala kajaparo sife ulobala kajaparo shukula zanje mazemrume ulobala yatulofumbo ya lawana naye awafumbo ya hafa ex province ex valence ex morles ex tidahube ex nims ex tidahube ex rennes and ex itokarimo ex inu hanana witumrahiru mna hanana haya wedo numero 3 ndi mwana mshe wambwa manana na mdambe walo wenjereshia mdambe walo wenje manana yomimwe manana de mwana msheikawo ye hanza ye mrumme ekemrummenge na mataka ekemrummenge na mapesa emrummenge na zeero emrumshola ya umwanza hata ngujombama ya mheshimu ya mzingarendo haini rongo emrumme wala jurongowa emrumshola tsamba sami'ana wa ata'ana rishia ritoi rango mrummenge nemnari ya rongo towo sheke mrumme hadungo hazine awe mrumma sanja wade
awe mrumasa katina mbariali awakana mapapie havohwa awe mnariali yakana yahangamia yavo basi mrumshetu mrihale pake hamwambio kamintu anze tina ushidani keminerewe mitina ushindane shemesha yano mimi tina ushinda yetorike mrumele paka mwambio ka ghufranaka rabbana wa ilaika almasir mguna usamihi boha mgundi horrejeyo haya degage rejeyo hamgura wejafa aya degage oyambwa manana oye hanza maisha mema yekanza tabu yekajuka banu mgunde uriniko leonga sina maudu kartina manana shotindu manana wayimru mshewa chuchuchu ero mwanamshe wa marka mwanamshe wa shilinga mwanamshe wa mapesa mwanamshe wa rial wayingonzo mapesa basi ikango domnike mapesa sebo ngujo hanza to ngujo hishimo to ngujo sifu momari sheka kutinata osukujo dungazi kutinata mnaria leto amba degage wayihamba manana shotindu manana haya numero 4 de numero 4 ya hoa na washa na mdo voti mwana mbia walo wenji da wabi ende numero endo walo wenji anana numero 2 hanana numero 3 manana ndo voti wanasha walo wenji da wa ilimgwa jele wa shanje vanukar zambao ili wandu wa shanje vanukar tsude ya mshangara ambayo za hajar muslim ili wandu wa shanje numero 4 numero 4 ngabu wanawashi ikawa wanawashi wanu wahambwa haddaqa yode numero 4 ambayo ndobi haddaqa c'est une femme qui c'est difficile ça on va traduire en français inchallah après quelques minutes on va traduire en français on va résumer en français mwanamshe wambwa haddaqa wode mwanamshe kawo haina ya wona yetso hanza woye mrumake ngujolala na malene hato ngujodokuwa shehitwa ngujokuwa hata hauka yatsiwone mbahindu haddaqa yatsiwone mbahindu haina ya wona yetso hanza wembali ya wenda hoshindoni humbe ha Carrefour humbe ha ho marché Soleil humbe ha ho marché La Courneuve humbe ha ho marché Saint-Denis humbe ha ho marché Sergi humbe ha ho marché Villiers humbe ha ho marché commercial basingo joreje ile posho la ho vidi oyamba haddaqa yatsiwone haina yaonetso handetso amba yesayino c'est bon ijoni jisa iwona emnangola yavaya wala c'est bon haya hendo hake jirani haonoze kanape zake jirani boza kazo hosalo horejoda hona hazimbiso uso hasumbiso marav Emrumam wisa c'est quoi? Pourquoi tu as fâché? Mujambia ebala wonole da hola wono zekana pezela ebala minga minsini rahanaye mimi tituku haranaye na wala wono zekana pe minsine kana pe ila hadaka yatsone mbayindo hadaka ngujo tsongeze mrumma njarbo malen ngujo lala na crise cardiaque hadaka yewona tele nguto jota fijo yewona tele ila ya hula yetele ila tiamande hatu ila ntinti na wasanga botele ikra ila de modi 5 na wa ila wahala ngaranzo modi 8 hadaka winde numero 4 hadaka yatsiwone mbahindu emrume haina wone twanza le gauni ya vayo harime mashughuli ya fulani katonza livaeleo ile gauni ya vayo harime mashughuli ya fulani katwanza ngutanza nusikuza nyumeni subhanallah hey nusiku ya todorumia 200 euro 500 euro na bale mrume mwezi ngurumia 50 euro shaye ngutanza tsorumia hadaka na rinjani mwe grupu ya tano wainde wamba shadaka wale yani hadaka kati hadaka ngaranjani mwe grupu ya tano ye hamba shadaka namdora kama mazina ndo namdora jina kama mazina ndo mwerepeta ndo mazina eshereka ndo washaka kwanza washanje ruwanike mazina yao mwanamsho ndo bi shadaka woinde mwanamshekao shadaka woyi mwanamshekao yani eka nguro hobonze ngwendo hazini ngondo yaone mangondo mashughulini ngondo msafara ngondo mahala yujisa
Yelandro, havayandro, hajilekeza, hata bote 5 kilo de tomate harimwe hanywa, yeuta kilo nsanu zantamanti ya boate hanywa, harenge zendazi hazipua, harenge sharibo, habaha sharibo, nguba sharibo hata, harenge makiaji, kumena nsanu atabo jume mato, ye mato ya sarende ha bleu, ngabo kongwa nzawo ze modia basa mnukutu anzake couleur nzima, yani zendazi bleu, ye maquillage bleu, ye miomo bleu, ye montre bleu, ye zenrongo bleu, hata haji blende, harende ha blende, nguto ji blende, pia bleu, hata yemna harindeni bleu, ye zenrongo pia blata zenkabwa bleu blende, haji blende hata ngabu wajitia jaune, nguto anzake jaune, yani zendazi jaune, ye maquillage jaune, ye hanywa jaune, ye matso jaune, zenguo jaune, ewe modi wa nyumeni, modi ya latifan bi khalqi ya khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alimu ya khabir aizo wishadaka woi ekanguro hobonze yujisa hata marashi ajilekeza shekange hodahoni yene mrumma hahe wa halali basi yetsonu kajos makalalao zitunguu wush tronto mwenefu shadaka shadaka ekange hodahoni dosoni mrumme wa halali yambilo mria jilekezi ze mrumme wakumzadzatu Aisha nde yazamba radiyallahu anha hamba ukana hakaudo jilekeza hosoni mtume hamba Aisha ndi hamba mzadzatu Aisha mbukana hakaurengo wakato winji jilekeza hosoni mtume ili mtume yamuonea jibiwe yode namna mrumshe basi shadaka woyeka jilekeza hosoni mrumme hija kadaparo jitamba bote odahoni atini mrumme njame mrumme nguchogulaje kana hunda mrumshaji tunamna bote akanti kana hunda hajitina mbantamanti hanyo kana hundre mato ya tilwa ye sharibo kana hunda zangu hajilekeza kana hunda havamna ngo waki nivure internationali untehofu koni no kana hunda mrumsha havamna ngo tsola wa utsovura mruni antire wakumre joda honi kutsamba nsiro hoda honi kuno antire on va chambre en direct monsieur accompli no shayetso kana vushela misizi hoda honi ngozankudi zenyile za ujufumo kajasuka na weka ngondo rama shughuli henda harimwa kwa feri henda lekeza journée complète karimwa kwa feri journée complète mwa kwa feri ngutolekeza shago sona mrume zenyile ujufumo nyile za mjufumo yizenguo misizi kumba no shadaka nsiwona yamona shadaka nsiwona yamona kumrudolela umraji ya waneladha yutabisha roho kamrunge nyumbani yamrumshangu valio wanraji wane saleturu yamrumoda honi katsuona yeladha yutabisha roho yutawada roho shadaka mkuna rifat numero 5 shadaka numero 6 sheleza dakika bati zonga zendo za isa numero 6 ya numero 6 da wanwambo baraka wende mwana mshaikawo baraka de mwana mshaikawo yani ye mbabufu yetso babu hemasi hu hata botasi kaja parole me obabufu jamais ekimru majango nzo repose yemrumshe twandisa juha ibanu laliendri haribanu tejije haribanu kujejia haribanu tejije zenrongo zajiri bo mjijubala mnaha astaghfirullah saba mnaharam woyimru wa baraka wakati mnaharam woyi baraka ngutwanza twambie mrumeze ndongo zajiri bo mjijubala pia yemrumamba unda bansulemewa kunibula na repose mbaba bani maudu botasa mtoka ndanjwe sengerdi matene hasini bahe mrumshamba bonze ngawena wakati wo hadisi wena wandro shaguno ndani kutsina yeta ayashengena yeta shamrutundo wakati wo babu hambabi mrutundo wakati wo hadisi mrumme shamrumme salemewa kubule mrumme harepose Nuka wakati mrutundo kamrumme nge yanlezi sebone mwambie shate bo masiwe mmaleme wa hata tutongo twandisa utwamba hata baraka linu baraka ilo yohanyo itona limiti baraka yohanyo baraka itopasuha basketla limiti twamba hata
wanukule mewa Baraka kubule mrumme repoze babu ya siwa Baraka no aizo awasartimizi za grupu sita arimazo grupu sita mbi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yazivumbua uka utilole mdzimabo welole mdzimabo fanyata umshanje yatikane sifabo beka kaja shanje ngojo swani ngabotsola be hambari Baraka wo BFM TV ngabe ha commentaire bala mboka Baraka wumbabu fonge hama BFM TV hari fonge hama BFM Baraka wala riba fa ngama BFM TV Baraka bese BFM TV wa babu bese aizo awulambe France 24 bese wa babu funa aizo yabode mana boko Baraka aizo kaulo la mzimabo kaja change ngojo swani cardiaque ngojo swani wada roho na crise fanyata change sino ilokafa alafu groupe ya fukare ikawe Qur'ani itahadharisha ilinjo uzia bantu zalikikazo za isaba jo isaba ile reste da kanchachi ye groupe ya fukare nziro da wanu wa nushuza enushuza wa imruhindri nushuza wo Mwenyezi Mungu mvumbo harimwe Qur'an hamba yekanga we muharabo mrummene mrumshahonge nushuza mtole mawaidha ya renti unushuza ekahara uranti unushuza utilalani lala kote ngola lwa mwashata utijuwenza ngola loda hon shamka lo jwera mbeta tola loda hon sha ukaushe hunraji udo mtola mawaidha ya change unushuza nushuza ewe ndo bibofundi nushuza weide mrumshaikawo yemjewiri yetsoroaria emrumahe shehitswa yetsofanye mrumahe hamapindo nushuza mrepete nushuza de mrumshe mjewiri ukouheye mrumshe boda haju harende mrumshahe hamapindo yetsorende mrumahe pindo hamapindo nguruario hamailamba hindu yabe yawo yani ataika tsokonte mruma yekamkonte jamais gujo kabalar mwaza telefoni zahe katsukonte kebene mrumangu ngeravineze telefoni zina ukatiravi ibana mrumangu ngujibwa na telefoni katujibwa hata ikatumkonte hata ibana mrumangu ngujibwa bonlo banu mso hadisi mina jamais ibana mrumangu ngujibwa namna na kansinu na tumtsengelea jamais oye hambwa nushuza yetsorwari mrumme hamkadamiza hamfanya hama pindo mbandu tsona maana hata mrumme lala kana usiuha ma hiyo hoda honi nushuza yakashimbianga leda hola ka tranquille mrumme asiuha yetso jusiwa nushuza umana mshe nushuza yani ma hiyo hoda honi mrumme kana ujwa repose yelala ngutso juswa hama hiyo dudu yesisahani emikronde ye machine roule ye machine tjife nushuza kada poranta mrumme hasuha nushuza yani to tabri hoda hona mrumme kasiuha harwari mrumme hamrende pindo nushuza wakatola mbahindu mrumme kada porlamba hindu nushuza ekalibandu wakati wa hapo ekando ngalo safukare mrume ula sanane sashenda nushuza kada poro pamba hindu wakatabido ndwale shahula safukare wanutsola sashenda nushuza kada poro stahimrume ulamba hindu ekastekizelera za ulamba hindu kabane mrume bidale bendo basa jamais nushuza kada poro stahim kabane mrumangu tsoilwanu jamais nushuza kada poro na kabane mrumangu ala lana mbula represent mdrange jamais nushuza kada poro rongozo mruma hindu tsorongozo mruma hama hiyo nushuza hamrakiyo afanyama balaila mbwa harunguza mrumahe wembwa wenyama nushuza yurunguza mrumahe na mnanzao wembwa wejao wetimwanadamu wetijao nushuza woyinushuza swafi nushuza haya eshahula wakati yashifanya bana mashaka yashifanya haja shesahani kajaho siwanro shesahani kajaho siwa linu hatari eshaka jaho siwa linu ntujala linu brochette tujambe brochette yanku au ino brochette au ino tujifurchette au tujambe je haya yeshe sahani shi jemrumengo nzwale zankudi balakaja hosando ulando usi ukaja hosando eshano usi mrumado anza rongowe hajinerve utinrongoze utifenjao nushuza ekanza rongozwa ni mrumme yetwanza rware mrumme ya mheju ya mrwariye ya fenjao yani izo hambandi izo kanza change nushuza attention nushuza wananyasha tsimfubulani ze grupumbi duniani do wanashe walona zeshifa hizo haukama na mshe wa dini uwe ustahe mrumahe harongoze mrumahe nro
mrongo hakana mastehi na adabu hanze dini hata mrumahe kurajine dini yawone mrumahe katuswali mtakuraja swali hawone mrumengu no mvinyo ya kumtakuraja rentse mvinyo hawone mrumengu usobange ya mtakuraja kana rentse mali za haramu zinu hunde mali za halal ya utamrumahe kuraja rongo za dini shaze sifa na zingwa zinu ekamrunge na mrumshe ulona sifa nzimabo mrabeza mwambie ukabeza utubie urantse babango harimwa za listi zila aizole swala ndalini harimwa za grupu zinu renge champion do owadzironda warimwaze grupu zindazi anana de premier aunda wala bokowe hijau kwa like kimrumlango jo walo wenjindawa wala bokata ujumlango jo atekatsina jane sashe ngu continentele balangwanga lo seri atakatsina janawe abo sauja abokoto kantswe kana peju mrume ajaka abo sauja yabo mrongala ho micron dibatu hantiza ya shaula rume micron mrumshewo ya mrongala rume micron sasta astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi yenda wanu wala wenj aunde anana aunde hadaka aunde shadaka aunde baraka aunde nushuza ebe wala wenj dawa mbuna hifadhi nasho hatuna datatu mgawanike imani wananyasi naronane maudu harima darasa inraji maudu darasa inraji inshallah taala deja wandu wanzo de wa umra wasawele wazifaida za ho umra wandu sawandi sori para hokale 3 avril ngarjenda umra zinde zenzi umra reserve ngotso reserve 1600 euro ne passeport yaho na mafoto mararu na kartasi woko amba vaccination ngamuhelezela mnojunda fanye vaccination ngondo umra ima pesa yangu ajo kutosha yebi ale retour nezelete li karibuni msiri na karibuni al-Kaaba rende rawoni al-Kaaba ni monesene ze place mra jo womba ze dua wombe lo wana ho ze dua jombele ze dua nedina monesene banuka bonjo ko henda shauko abe kwa ze place hizo mruna hunde batini agenda ya woneze ardhizo wombe ze dua ufanye ze ibada aizo wandu so ripara hawi inshallah taala ngara shukuri yao wandu so jipanga haukamtume hamba haina mrudi ngonda umra haina wakati yeka ka maskini yeka ka fukara zetabu yalo nizo mguye uzitoa ya zamba mtume sallam tamka haina mrudungo enda umra Mwenyezi Mungu yeye kumtola zetabu yeka ka maskini na fukara o wamteshea wamwona yalo nsini lazima ngojo kumwona ngeju wamwona kaye mrutsi wa hindu ngojo kumwona ke jumtuma sazamba gujo mtole mgungu jumtola ufukara gujo mheza daraja mnike mali na neema o wamwona nsini ngojo kumwona juu izo umra ngosamihule madhambi urduni kiwa na maisha duniani na rendera fanya umra na riparane watazahatu ne mashababi na riparane atwana ume na riparane rendo harima umra inshallah taala yedimashini yoshao maudu samdi ngamjohe ya pari maudu samdi ngamhe yo pari hauka maudu ngamonzo nafanye dua harimwe sali yezindu sazunjiliwa tibalie zone za lamaka ye majia sa unjilo mabido ngamwendo nake ya maudu masihu nikaujumwa mbela za dua hizo ni melange neze sidri na zibalia maka ilirjerne ke wandu leda la wilo wandu melange na majoma la hon wayele watoe masahiri ya lozungoni neze husuda nezembi mrayezo wana na rdela rangali da lawelo harmu muhadara wahe dimashinu le 5 mars o harmu salia Pierre Fitiste ne joshinda balo msaada wa yoti farucha de joshinda ya balo msaada mba joshinda rdela saidie wananyasa wajoko kawe mashadi wa humjo msamdu wanzo watimizo msira juma msamdu ashili ngwajoka yabo inshallah taala rdela saidie umsiriwo inshallah taala banda wale 23 avril do muhadara ujoko ka Marseille do sikur joko saidie e markaz ya humjo mtukufu wa mmoja banda le 9 mars le 9 mars jeudi ngamjo wasili uharimo ensi ya larinyo nifanye mihadhara ejuma ngamjo kutubar mumsirimhu wa Imam Shafi ulo harimo umjambo lepor da bonjoka kutubu ejuma inshallah taala banda we samedi le 11 umhadhara ngaujoka Pierre ngojoka Saint Pierre harimo salia humsihiri banda we dimanche joka le 12 umhadhara ngaujoka ya harimo umjambo lepor o harimo esalinku yambao kesenya yambao kesenya tijindo bi kesenya elwavis tiji elwavis de salinku do mhadhara wa senteni ngarjumni kanize programu ne zadunga inshallah taala komori ngarbo Mwenyezi Mungu le 25 mars le 25 mai rendo harime masi wa komori rafunge etumu wazima inshallah taala nariparane 06 13 76 31 76 au 07 53 14 89 82 mkabadzima na fundi Jibril yetu dambeza husilamu neza kweli baheye deziwa sha mtume we mtu kufura hanasi no hadeziwa hafuli wabwe hendata pasulo uso no kajate kurajeha hakana kuraji lazima rishenkeze mtume ikardeziwa ritikane haja rede kurajewa riti de kurajehe haukaye dini haina uyelezo lazima yahimiliwa ni maadui wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.